Ini kereta barengan nih teman-teman. Yang mana duluan nih? Papandayan duluan nih teman-teman. Lo barengan teman-teman, keren tuh teman-teman, kelihatan tuh nongol dua-duanya. Papandayan ya, sampai Bangunkarta. Oh bukan RNB ya, waduh bukan RNB teman-teman. Papandayan teman-teman, keren. Sama Tawang Jaya, barengan ya teman-teman ya. Mantap, barengan teman-teman. Tawang Jaya sama Papandayan ya. Kayaknya yang bagian ini. Panoramik ya teman-teman. Papandayan nahan teman-teman.